फिक्र खबर पर देखिए मुल्की और आलमी अहवाल से जुड़ी 20 अहम और ख़ास खबरें। एएमयू में पुलिस के वहशियाना तशद्दुद मामले की जांच करने वाली टीम ने कई चौंकाने वाले इंकिशाफ किए हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि एएमयू में घुसकर यूपी पुलिस ने तलबा पर हमले के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगवाए और ख़ुद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया न सिर्फ तलबा की हिफाजत कर पाई बल्कि उन्होंने ही हथियार के साथ यूपी पुलिस को कैंपस में घुसकर गुंडागर्दी की इजाज़त दी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तलबा में नाराज़गी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और उसका इजहार भी तलबा तरह तरह से कर रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की तालिबा ने गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद शहरियत तरमीमी कानून की कॉपी को अलामती तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी पहुंचे बंगाल के गवर्नर को काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगवाए गए थे। शहरियत कानून की हिमायत में निकाली जा रही रैली में बीजेपी रहनुमा ने बीजेपी के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने सीएए के खिलाफ एहतिजाज करने वालों को धमकी देते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान गांधी और नेहरू का नहीं बल्कि ये मोदी और अमित शाह का है। अगर एक इशारा हो गया तो सबको साफ कर दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, आज ये गांधी वाला नहीं है। आज साथियों हिंदुस्तान है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आज हिंदुस्तान है साथियों अमित शाह जी का। अगर इशारा हो गया ना 1 घंटे के अंदर स्पाई कर देंगे, आपकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। एनआरसी की राह हमवार करने मोदी काबीना ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। एनपीआर के लिए 3,941 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अप्रैल से दिसंबर तक एनपीआर को अपडेट करने का अमल जारी रहेगा। उनका कहना है कि एनपीआर के लिए किसी भी कागज या सबूत को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी मुलाजिम घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। मोदी के रामलीला मैदान में बोले गए झूठ को दुरुस्त करने अब अमित शाह ने भी झूठ को दोहरा दिया है। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी ने सच कहा है कि एनआरसी पर न पार्लियामेंट में और न ही कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है। ख्याल रहे कि खुद अमित शाह के कई सारे बयानात हैं जिनमें वो एनआरसी पर न सिर्फ बोलते हुए बल्कि उसको समझाते हुए देखे गए हैं। 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा। एनपीआर को असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी का पहला कदम करार देते हुए कहा है कि अमित शाह मुल्क को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एनपीआर एनआरसी की तरफ पहला कदम है और एनपीआर जब होगा अप्रैल 2020 में, उसमें डॉक्यूमेंट्स पूछे जाए। उस ऑफिसर को ये इख्तियार है कि वो डाउटफुल लिखेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूछेगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर वो मुतमईन हो गया ठीक है, वरना डाउटफुल रखेगा। और अगर मुतमईन हो जाता है तो लिस्ट को लगाता है, लोकल रजिस्टर बोलते हैं, और आवाम से जनता से पूछा जाता है कि भाई किसी को ऑब्जेक्शन है ओवैसी के नाम पर या प्रमोद के नाम पर। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो फिर वो उस पर इंक्वायरी होगी। शहरियत कानून के असलियत और मोदी शाह के एजेंडे को बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात खड़ी करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में बिना हुक्मरानों से डरे अवाम के मसाइल को उजागर करने वाले सहाफ़ी रवीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रवीश कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो शहरियों को शहरियत कानून पर गुमराह करने और इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी समेत अमानतुल्लाह खान पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतिजाजात के दौरान पुलिस तशद्दुद की कई सारी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में पुलिस और दंगाइयों की मिली भगत से मुजफ्फरपुर के मुस्लिम इलाके को निशाना बनाया गया है। रात में घुसकर तोड़फोड़ मचाई गई है, लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोगों का कहना है कि सादी वर्दी में आए पुलिस एहलकारों ने बिना किसी वजह के उनके घर के पूरे सामान को तोड़कर बुजुर्ग को गिरफ्तार कर ले गए और मुस्लिम इलाके की सभी दुकानों को इंतजामिया ने बिना किसी वजह के सील कर दिया।
منگلورو میں مظاہرین پر پولیس فائرنگ کی تحقیقات CID کے حوالے کیے جانے پر اپوزیشن لیڈران نے سخت اعتراض جتایا ہے۔ سابق ریاستی وزیر UT قادر نے کہا ہے کہ منگلورو میں ہوئی فائرنگ کو سرکار کی پشت پناہی حاصل رہی، اس لیے CID کے ذریعے جانچ قابل اعتبار نہیں ہے۔ چونکہ CID بھی پولیس کا حصہ ہے، اس لیے اس سے انصاف کی ذرہ بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اس معاملے کی عدالتی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ منگلورو میں احتجاجیوں پر ہوئی فائرنگ میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اب تشدد کا بہانہ بنا کر کرناٹک کی BJP سرکار SDPI اور PFI پر پابندی لگانے کی سازش کر رہی ہے۔ RSS بیک گراؤنڈ سے آنے والے ریاستی صدر نلین کمار کٹیل نے SDPI اور PFI کو CAA کے خلاف احتجاج کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر ان تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو میرٹھ جانے سے روکے جانے کو لے کر کانگریس نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ کانگریس نے UP سرکار پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں سے حقیقت چھپانے کے لیے راہل پرینکا کو میرٹھ جانے سے روک دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ راہل اور پرینکا گاندھی شہریت قانون کے خلاف احتجاج میں مار دیے گئے لوگوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، لیکن دفعہ 144 کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ UP کے رامپور میں تشدد کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 28 لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو شواہد کی بنا پر انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے 14 لاکھ کے نقصان کی بھرپائی کے لیے انہیں نوٹس جاری کیا ہے۔ خیال ہے کہ یوگی سرکار نے 21 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ فساد بھڑکانے والوں سے ہرجانہ وصول کیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جتنا نقصان پولیس والوں نے گھر گھر گھس کر کیا ہے، اس کا ہرجانہ کس سے وصول کیا جائے گا۔ CAA کو لے کر اب BJP میں درار پڑنے لگی ہے۔ اب بنگال یونٹ کے نائب صدر چندر کمار بوس نے مودی شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو تمام مذاہب کے لیے کھول دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر اس قانون کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو پھر صرف مسلمانوں کو چھوڑ کر سبھی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے 4 مہینے بعد 70,000 فوجیوں کو وادی سے واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ اب کشمیر میں حالات درست ہو گئے ہیں۔ خیال ہے کہ کشمیر میں 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج بھی انٹرنیٹ اور پری پیڈ موبائل خدمات معطل ہیں، اور یہ اب تک کا ریکارڈ ہے کہ کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں اتنا لمبا عرصہ انٹرنیٹ نکال دیا گیا ہو۔ شہریت قانون کے خلاف احتجاج کر رہے طالب علموں کی آواز سے بھی حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے۔ IIT مدراس میں زیر تعلیم جرمنی کے طالب علم جیکب کو محض اس وجہ سے ہندوستان چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے کیونکہ وہ شہریت کے غیر آئینی قانون کے خلاف احتجاج کا حصہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین میں جاری بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے $348 ملین کی ہنگامی طور پر ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ہر 10 میں سے 7 نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جبکہ 60% گھرانے خوراک کی کمی سے جوجھ رہے ہیں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔